नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल मास 6 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकेबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक पूर्व चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा बेल आइकन को ऑन कर रखु एमती लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखापी। तेज आसतु आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। आज प्रथम खबर आहरी 24 घंटा प्रबल गरम गुड़गुड़ी 4 दिन जाए काल बैशाखी। गत किछ दिन हेब प्रबल गरम गुड़गुड़ी अस्तव्यस्त करुछि जनजीवन। दिन बेला अग्निवर्षा होता बेले संध्या बेले कालबैशाखी चिंता बढ़ाऊँगी। राज्य में आहरी 24 घंटा एभली ग्रीष्म प्रभाव जारी रहित आसंता 4 दिन पर्यंत विभिन्न जिले में कालबैशाखी वर्षा हेब। तेज वर्षा प्रभाव में ग्रीष्म लहर सामान्य आश्वस्ति मिलिब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करछि। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार शुक्रवार अपेक्षा शनिवार अधिकांश स्थान में तापमात्रा सामान्य ह्रास पाई। राज्यर 3टी सहर दिनर तापमात्रा 40 डिग्री और ताठू अधिक रही 40.2 डिग्री सहित तालचर सर्वाधिक उत्तप्त सहर पाइला बेले झारसुगुड़ा पारलाखेमुंडे 40 डिग्री रही। तेज अपरपक्षे रविवार कटक केन्द्रापड़ा जिलार राजनगर जाजपुर जिलार चंडीखोल समेत राज्यर केतक स्थान में कालबैशाखी वर्षा होता। सोमवार गजपति गंजाम रायगड़ा जिलार घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा ओलो वार्निंग दी खबर रही। परवर्ती खबर ओडिशा सरकार को बड़ घोषणा आउ खोलारे मिलिबनी गैस। एणिकी आउ खोलारे गैस मिलिबनी बाटरे बजारे खोलारे मिलिबनी गैस याकू संपूर्ण बंद कर दिया। राज्यर कौन स्थान में आउ खोलारे गैस भर्ती करिकी आनी पारिबे नाही। सेभली गैस बिक्री को नहीं बड़ घोषणा करा जायछि एवं केवल एजेंसी लाइसेंस थिबा व्यक्ति गैस बिक्री करें। देशर गैस संकट भितर बड़ बयान देछंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। जोगाण मंत्री कहते पेट्रोल डीजेल केंद्र सरकार दायित्व अच्छी। जहाँ केंद्र सरकार निष्पत्ति नेउछंती ताहाको आमे मानिबो एवं सरकार जहाँ निष्पत्ति नेछंती विचार करि नेछंती सेबडी केओसी थिले ही गैस मिले बोली घोषणा करछंती मंत्री एवं एने एजेंसी को निर्देश देइछि बोली खबर अछि। परवर्ती खबर क्षुद्र मुक्त ओडिशा पई मोहन माझी को अन्नपूर्णा योजना उपकृत हेबे 3,28,00,000 लोक। डबल इंजिन सरकार स्वप्न क्षुद्र मुक्त ओडिशा आउ साकार करने को दृढ़ निष्पत्ति नेछंती मोहन सरकार। आरंभ हेब मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। एथिरे मासको मुंडपिछा अतिरिक्त 5 केजी चाउल मागणा मिलिबो। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे प्राय 3,28,00,000 हिताधिकारी एही मागणा चाउल बंटा जिवो। ते प्रतिमास नियमित कोटारे मिलुथिबा चाउल को छाड़ी अतिरिक्त भावे 5 केजी लेखाई दियाजिबो। ते मुख्यमंत्री ए नुआ योजना संपर्क में काली घोषणा करछंती। कैबिनेट रे काली ए संपर्क में प्रस्ताव को मंजूरी देछंती बोली खबर अछि। परवर्ती खबर बन्या रोकबाकू 2,781 कोटी टंकार व्यापक बन्या परिचालना योजना 599 कोटी मुख्यमंत्री हस्ततंत्र विकास योजना। तेज राज्य में बन्या द्वारा क्षयक्षति ह्रास एने राज्य सरकार नुआ योजना आनिछंती जाकू राज्य कैबिनेट अनुमोदन करिछि। 2,781 कोटी टंकार व्यापक बन्या परिचालना योजना प्रस्तुत होउछि। एही योजना आसंता 5 वर्ष 2025-26 रु 2029-30 मध्य लागू हेबो। योजना रे तटबंध उन्नतीकरण सशक्तिकरण लुणा बंध सुरक्षा पुनरुद्धारण उपकूल क्षय नियंत्रण कराजिबो। या सहित बन्या पूर्वानुमान बन्या प्रस्तुति बन्या प्रबल अंचल चिन्हट प्रक्रियागत संस्कार तथा उद्धार कार्य कराजिबो बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर माड़ी आसिला कलाहांडिया मेघ सह पवन उड़िला घर टीन भांगिला गछ। खलिकोट अंचल रविवार अपराह्ने हठात माड़ी आसिला कलाहांडिया मेघ सह पवन चाउ चाउ उड़े नेला घर टीन सह भांगिदेला बड़ बड़ गछ। खलिकोट अंचल विभिन्न स्थान में गछ डाल भांगी रास्तार पड़ता बेले यातायात बाधाप्राप्त होछि एवं कालबैशाखी प्रभाव में प्रबल वर्षा हो खलिकोट साहिर 3टी घर टीन उड़ाई देछि। सेपरी भुवनेश्वर ठारू आसिका को संजोग थिबा राज्य राजपथर निर्बल झर ठारे बिराड़ गछ पड़ी रास्ता अवरोध होतिला बेले यातायात बाधाप्राप्त सृष्टि होइछि। दुई पार्श्वे गाड़ी मोटर अटक रहितबा देखिबाकू मिलिछि। सेपटे बेंगुनिया पड़ा अंचल में वज्रपात घटी 2 जण गुरुतर आहत होइछंती एवं दुई को उद्धार करी चिकित्सा पई प्रथमे कोदला मेडिकल रे चिकित्सा कराଯାଇ ब्रह्मपुर स्थानांतरण कराइछि बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति बाजिले आमोहर उच्चशिक्षा 25% संरक्षण एसटी ओबीसी को मिलिबो। ओडिशा रे मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य उच्चशिक्षा और प्रजुक्ति विद्या पाठ्यक्रम क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पछुआ वर्गर मानक संरक्षण व्यवस्था रे परिवर्तन कर जायछि। राज्य सरकार निष्पत्ति अनुसार उच्चशिक्षा पाठ्यक्रम रे नामलेखा क्षेत्र में एणिक अनुसूचित जनजाति एसटी को 22.50% और अनुसूचित जाति को एसटी को 16.25% और सामाजिक शिक्षागत पछुआ वर्ग एससीबीसी छात्र छात्री
ସେମାନଙ୍କୁ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ। ଶନିବାର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 13ଟି ବିଭାଗରେ ମୋଟ 19ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ 16ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୁମର ଫିଜିକ୍ସରେ କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଏହି ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରରେ 5000 ପଠାଅ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଫୋନ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ 8926247835 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଛି ଫୋନ୍। ତେବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମର ଫିଜିକ୍ସରେ କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି, 5000 ଦେଲେ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି 5000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହେଲେ 3000 ଟଙ୍କା 9114636338 ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ପେ ପଠାନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ନମ୍ବର ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆବେଦନ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-27 ପାଇଁ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବୟସ 1 ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ନୂଆ ଆବେଦନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଜୀବୀ, ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା, ଆୟକରଦାତା, ବଡ଼ ଜମି ମାଲିକ ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5000 ଲେଖାଏଁ 10000 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ମୋଟ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ହରମୁଜ୍ ପାର କଲା ନବମ ଜାହାଜ। ଏଲ୍ପିଜିକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଭାରତ। ଏଲ୍ପିଜିକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଶା ଇରାନର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ସଫଳତା ସହ ପାର କରିଛି। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହରମୁଜକୁ ବାହାରୁଥିବା ଏହି ଜାହାଜ ଭାରତର ନବମ ଜାହାଜ। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁନିଆର ଏଜେନ୍ସି ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମୋଟ ବେପାରରୁ 20% ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଶା ଏକ ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ବଢୁଥିବା ବିପଦ ପରେ ଏହି ହରମୁଜ ପାର କରିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଭାରତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିର୍ଭରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ଥର ଗତିରେ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ। 8 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 32,000 ଗ୍ରାହକ। 3 ମାସରେ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସବୁ ସହର। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇପ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପିଏନ୍ଜି ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବାକୁ ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ 3 ମାସରେ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଥିବାରୁ ଏ ସମୟବଦ୍ଧ ପିଏନ୍ଜି ଯୋଗାଣ କଷ୍ଟକର। 8 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 32,000 ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ 3 ମାସରେ ସବୁ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ଖବର, ରୋଷେଇଶାଳରୁ ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଢାଳିଲା ନିଆଁ। ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଏଟିଏଫ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏବେ ସିଏନ୍ଜି ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଜର ସିଏନ୍ଜି ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସିଏନ୍ଜି ଦରର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ନାୟରା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ାଇ ସାରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ସିଏନ୍ଜି ମହଙ୍ଗା ହେବା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।